française nga kebe kongo ngotunga kebe kongo sero sutro ngana ketindiga me kay tunga kebe ko maliga daga mo kebe isasa mali ni mulana ko dina mu manchu ananta harmure men ta kawna nya harmure me kitei harmure men ta kawna nya harmure me sang foyi harmure men do harmure men nan kawna kefi na ngol nya do me e kianya na sababu ya de bumuku mo ko sunti maka kile sunti maka ila ga bak fi ken ronga aga fati gana fofo de bersa sa har gare nya gani igana soko gambane re men kam khagana jofe leta kay puro na nyile kat jogun tron ko kunoko khagana jofe leta kay leta kay ga fi fana su simana aga fi fana su simana ngana tongun kin gambane soro ku sa tongu labante ibaka de bumu tenga de bumu ko ke xenne de bumu ko ngana xunu kebe gani birene de bumu ko antaka birere ke kitana e kebe gani birene ken kaya antaka birere ke kitana adagana magan jofe uga sikira kebe isas afamu de qotiyan folman mais anna famu tanant gambane romu khagana jofe afrique fankanga tonguni tamya gana ni khama fanka ken fer de bernia tonguni ku kebi su ala gi mu gondi mo gobe na bane koy khay debgumu kudo almamini kudo garo tammi gana jofe fanka ke ana fer de bernia na garo ku kebi su mu gondi ala ga tamundi kenya na tongu mo gobe kudo na fileland kempal jogun troga mo gobe anta wujunu tamme harmre meba seren nangiri nallo jogun trono ko nallo kanno ko na debgumel laga bakki kanno ko na daga katu gunnenga murtane police ni ngono gendarmerie ngono militaire ni ngono service yo ino gatna service scientifique kudo na ke filaba sasa koy mello ke kay wuri na seren laga bakkere danda gunne ke na daga katu yima jerena lo jogun tro sufi kina wotin ke kera ga idana daga dingrayo goy mais kenta anta afrique leta ngaranzene anta debgumu ko aranzene e anta politicien ko aranzene kenya nyana sababu ya tungu suga gambanero mum malenki ayan kor tungu tu khatungu bane ayan gemme afrique mum manchu tungu parce que agana bugu selanga afrique swamba ka khala kebe gani kenya nyana sababu ya khado tungu ngana har jo fenonga adal labuda onandal ta kuna kurona tre me khana tuta odo kebe ga do me atuna allah wallahi nke sukuntenga nanti gambane rimbane ga de bebe no konga na fatil lenki nan daga ta duna ga gili kota be kota su fuan ke fini kesere khimanga ada sembenga ada awurgienga garante suga kede be no konga jamu suganga toko suganga sigirke suganga kota su fuan bakke kenci kanga serbe anna taqwa na allah ko tontenka wassalamu alaikum wa rahmatullahi khakara le mayan taro khakapalle ma arum sukmeru albachili oya sonin karasu kunyini oya sukantana hakatin kinye lanin kenya mali ndisima lani asuilan tu kene mare me yang karam wan kilego gasama yan go rakara le makunda bre golmina ama nyingira tout parce que ndu fam wacha pourquoi Fatima laga se fini alors adu du fa benya makwa bon en fait nan digam gutrenga gil fana ki su gomo machallah mais ngamul nan ko be laba folmane est ce que gil gajan kan jo pas de wacha na c'est sinon tu me gamba nan créer de wacha donc sinon tu me agbean ko à chaque fois il faut me digam no et avancement wori bon ngel wori autrement qu'il mané comment soli ko dulga gajanga furunga saka iga yimbelo so kan iga so kerni karo fili sronkara si je me trompe pas moy gambane kara ma côté bane ke sronkala soir est ce que gajam mo tante la khalaga kende berni yimbe ki ga kala ga me famu parce que bay ku hatu gambay ti falani lene ku wati ti falani lene donc est ce que fure nyant continuer ga saka malar ko da oubien non ngesima ki gajanga anyemeo parce que golle kenyi katte soronga famu na ta tongu kankara parce que ngar ko anda mobe on était dans l'inconscience totale soro kunya simon ma ala diga me nyani dina nyani har soro kubeni sonin karawogi khil komo il faut gebge nya simon ala anti serena nya kome banga nya kome ngang brajen kitana ko inke gana tandang sa ala anti na sun kason chumi ngana sun kason chumi ng brajen kitana mais gambane gari yodo king expliquer soronda na labani nanti alla digambane tan ko har mreme la ganyan kome mo bo golle ke gelno ta golle nyam
parce que ke majorité be gani golle ken ko ganya simana allan kille nyani il famu nant gare nyana fayano ndo xenna no nyankan sorongo ta sembe ngi hakati be na yogo ni nyakko moy colonisation est égal esclavage engrais ga mur karaso abugo tawreta abugo qur'ane o koma ko nyata bon ke kenya ke majorité de femmes ke ndangi fale kharanganu beni ni ger kitab gebe khara o sud kun kitabu akhara aya gani le wol ni sanni on wasi kitabe to konkongo bo i kharsi mo ku kitabu be no gi kharanga alla diga munyani parce que alla ko mo nyadi na likato wor ken expliquer kharangano ko khara nan no khaga ku be ni kharanga journal ni nyan d'ailleurs bandi ni nyan di deber idi deber tun ka nyugo yo wa muslahanda ko kun kitabu anyoma kitabu ku nyoma haqqati yogo ki aga agode mana na maintien de l'ordre ndebari société ke tege mako aga ne mesni kudo kharalle mo kharanyim buku bo kitabu ku nyoma kinga khati ala fulmane srondi ayaga ni na soron kof meita ni marako bon mais soro kursi ma Allah ndiga munyan wora Allah bani nanta no Allah ndiga mu fe bandi ni mandi debari kubeni gari debari islam ni mefe e hadumre men ngakent kum harbani kunya ni seren korno igate la gaga bo kun kharfam kharangano ku kharfam bo keta golen to mine keta atoko majorité yo goni golle ken ko nga ogi khil de gumu almamini kumbira di mum manjongi tenni ko ma ko iwi mum manjongi tenni ko ma ko ani kanin tagana ana tokon kinniya ana jammun kinniya ana sigren kinniya ko kunga sasa il tente tout pour que fike odu tout gare nyani me on to hakam kumbananto iga kubene khili bo debu ku khbar nga kubene kite mais il famu nant gare nyani ma mais ina mele angut sasa gajangen taxay seregati ina guma usuro serenan ci katme bon akuten to manne keta manende fike bloqué le temps gouvernement ni responsabilité mutu ntat ma nga khala mali mu mam pak dir nan ci na kebe ko sasa na kebe ko franci dang sasa différence banen tado gambana ko keriyen na mais pourquoi Mali Afrique mu manga kefi na jiren kono Mali nanti no bo France ket kebe khadume ken iga ku bene khili CEDEAO pour kay gudume ken parce que il brene France kitanyano ko si wana dunge wala na fonya nganga kebe ga gambo idi seconde ber Mali pourtant yitu man nanti Mali to ngunya ni makal mais kama ya gol burenda ben tu de ber ni ona l'embargo le ona folla kuntere ona frontière c'est la même chose Bon, merci beaucoup Solinkara. Diga munika on menira place de la République pour n'anche fait campagne pour la bataille comme iga comme morobe. On a nya bane, on a ça, on a fami, on a meyehi, on a nya au final romeno. Donc ambo soga mekerni, oga meyi mulon mekari. Bon donc du coup Kenyan combat kelengi ke jama sugeri lenga ngai won barake mashallah suru nyimi donc wan bane wan sa wan fabe am haw so lingi ngime so lingi kerni te nyampu sanga wale ndante bana donc du coup c'est ça kiano rimana kelengi odo bachiri nchebi do mo setan wutu famille ki diga mo on alla nyaga lagano go mon saba mais kalle kana wose kundu ana arrêter vraiment assalamu alaykum à la prochaine on a nyile kat tongunga ser sunam brise mbenga angana fo piti serebe kota be hadamure ma ko hakke tangande ndana saraka kinanga wala nandema kenken Kenya me fofo ga ko lada nya soni kenga safantei o de labande nan ta takunte ni koma ko nyakam fofo to ngen lada nya soni kenga safante ta takunte ni koma ko nyakam koma ko qalan tanya na seredo ser suna kanga dunai katche tan ganya na khana kanga no musula nga ken ko awren mane ona latu bak kefia ogum latu bak yi ser sunta jëm kitana no ko nga serebe toranga gobona no ngaya ne kubeni iga dukhili de bumido almamini parce que ina tuta nan ser sun ta dungane ki al hale ken ku wayna jam kini mey o sunanya bane o gan ko kebe de nona de bari ndesi mo golle kenya men anduguta alhamdulillah ko tabe ga ko lenki golle nyam. Merci beaucoup. Bon, salam alaikum Khado Kidira TV Ndomé, à la prochaine inchallah. Merci. Kidira Diaspora Télévision est un média de la diaspora sénégalaise basé en France. À travers ce média, nous invitons la diaspora sénégalaise en général et de Kidira en particulier à nous suivre sur notre page Facebook et notre page YouTube. Information, divertissement, sport, culture, religion et diaspora. Vous êtes un politicien, un artiste, vous avez un mariage, une cérémonie, une fête, un clip ou un court-métrage, un public reportage à filmer? Nous mettons à votre disposition des caméramans et des monteurs vidéo professionnels.
Contactez-nous au plus 337 53 24 87 87, au plus 337 58 58 23 71.